Hello guys! Okay, magkarga tayo ng pangatlong load para sa mga suki natin dyan. Okay. Ito na. Okay. Pwede na, pugi ka lang. Pwede na. Okay. Good morning sa ating lahat dyan guys. Oh. Okay. Good morning. Yan guys, thank you for watching. Okay. Oh. Para sa barangay Mamunit naman tong iba. Yan. Good vibes lang tayo guys. Sipag lang. Rock and roll.